Hello everyone, সকলোকে ওয়েলকাম জনাইছো ইউটিউব চেনেল হ্যাপি হোম আসামলৈ। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহিছে আমাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথমেটিক্সৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছক লৈ পেলাই আৰু এই পোষ্টটো দিছে আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু তেওঁ ইয়াত লিখিছে যে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছ কোৱালিফিকেশ্যন The School Education Department clarifies that the rule requires a candidate to have studied any one subject from physics, chemistry or biology as a pass course or minor along with mathematics as major or honors. গতিকে mathematics major or লগতে physics, chemistry নাইবা biology ইয়াৰে ভিতৰত যিকোনো এটা সাবজেক্ট এজন ক্যান্ডিডেটে পঢ়া হ'ব লাগিব আৰু এই সম্পৰ্কীয় এটা অৰ্ডাৰো ওলাইছে। অৰ্ডাৰটো আমি চাও কি আহিছে। তো এইটো আহিছে অৰ্ডাৰটো আহিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন Speaking order dated 4 July 2025 clarification on the eligibility criteria for the post of graduate teacher mathematics as provision in Assam Secondary Education Provincial School Service 3rd Amendment Rules 2024. Whereas it has come to the notice of the Government of Assam that the Department of School Education regarding the confusion that has arisen in respect of interpretation of the phrase physics, chemistry, biology specifically whether it requires the candidate to have studied any one of this subject or more than one. The provision stipulated in the amended schedule of the Assam Secondary Education Provincial School Service 3rd Rules following proviso is inserted and read as provided that a graduate teacher mathematics shall have a graduation degree in science with honors or major in mathematics with physics, chemistry or biology as a pass course or minor subject at the graduate level or postgraduate degree in mathematics from recognized university with honors or major in mathematics and with physics, chemistry or biology as a pass course or minor subject with at least 50% marks in either graduation or post-graduation. The department has duly examined the said proviso in the rules and it is hereby clarified that the rule clearly means that a candidate must have studied any one among physics, chemistry or biology as a pass course or minor subject along with mathematics as a major or honors. So mathematics major or logote physics, chemistry, biology ইয়াৰে ভিতৰত যিকোনো এটা সাবজেক্ট পাস কোর্স সাবজেক্ট হিচাপে পঢ়িব লাগিব ডিগ্ৰী লেভেলত আৰু এইখিনি হৈছে mathematics টিচাৰৰ যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া এই ক্ৰাইটেৰিয়াটো This clarification is issued for compliance by the Director of Secondary Education and the concerned Inspector of School immediately for the purpose of ongoing document verification in the recruitment process of graduate teacher mathematics. So graduate teacher mathematics or karone jetu eta issue hoy asile moi habu je ei clarification to যথেষ্ট খিনি হেল্প কৰিব গটিকে এই তথ্যখিনি আপোনালোকে নিজে পঢ়িলে গম পাব ইয়াত কি লিখা হৈছে অৰ্থাৎ মই যিমান দূৰ বুজি পাইছো এতিয়া গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথমেটিক্স হোৱাৰ লগতে পাস কোৰ্সত ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি ইয়াৰে যিকোনো এটা সাবজেক্ট পঢ়া হ'ব লাগিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত এই আপডেটটো শেয়াৰ কৰিলো পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত থ্যাংক ইউ মই আপডেটটো আৰু এবাৰ দেখাই দিছো আপোনালোকে ইয়াত পঢ়ি যাব পাৰিব ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ পৰা আহিছে